dambe poisson gazima uko sambalanyo tidaka dambe poisson gazima o mini kadi daka amini kadi wajitu mama tidaka dambe poisson gazima o mini kadi daka amini kadi wajitu mama dambe jidaka sumalemba o mini kadi dambe yujela sambalanyo amini kadi dambe jidaka sumalemba o mini kadi sidaka yujela sambalanyo amini kadi tidaka dambe poisson gazima o mini kadi daka amini kadi wajitu mama jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abisuro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela, jus d'Akan. Jula Samalanyo, yujela sambalanyo amini kadi Niami be konta, niami be sewa, niami be shua, iduni ele mizede bana. Basondame, papa na nakabo bana yola dame do dama. Oduye buru kela kontana li, de una nakabo tolondi ala dame do dama. Oduye wolo de una konta. Basondame, fila wo, basondame, senefo wo, basondame, baba wo, basondame, dambubu go, basondame, hena, basondame, marakalu go, basondame, suragalu go, basondame, damashilu go, kamele damaragani go dina, basondame, a konte beyi, a orange beyi, a besoro. Produit par Sime Agroalimentaire. Fune. Oh, ibe ni tobi daga kura kono. Che kura ko ka sensen, ka domi, ka do wusu, ka do ko. Hey, tabarikala. Lala, mana ki yere suina. Aw be aka fura daga kula alisa On be ni na ni ya kalo joljoli kabini ka che fari bollaka min ko ntaka go alisa abe sufes no ko bambalila otoma mbe oginu don kepeu una jene ngate yande daga bay ka bana kɛlɛ ka bɔ i farikolo la pewu ka sɔrɔ a ma tɔɔrɔ si ma kuma tɛ denw ma farafin fura wa tubabu fura ka jiri gɛrɛ kɛ ka kɛnɛya sabati ne ko nin ma n bila n t'i bila ayi n'i ye nin tɔrɔmɔyɔn kelen k'i da ka ji min a kan hɛsike jantɛlɛ kɛrɛni ani disiba ayi n ka cɛ kana nin ta ka sɔrɔ jigiya t'i ye dɛ n'o tɛ siri yɛrɛ Sambala i ka cɛ kɛra so i ko fali kutigɛli Sambala ni cɛ koyi ayi a fɔ dagaba ni ce dagaba ko in tɛ yan bɛɛ lajɛlen b'a ta sɔrɔ la n bɛ taa ci la ka na ka mun fɔ bana kana maa si gwan i kamana tuguni ala ni dagaba sababu Aprofam, Association pour la promotion des pharmacopées du Mali, Torokorobougou, avenue Martin Luther King, téléphone 20 28 45 93 76 44 04 38 Bamako. Assalamu alaikum silamɛya foli la bi ko dɔ kɛnɛ kan k'a fɔ yɔrɔ ka aw bisimila
an ka renouveau tele ka kukura ye biko do baro be sigi min kan o de ye muso singalo kɔnɔna na silamɛ muso jɔyɔrɔ ye mun ye singalo kɔnɔna na ka da kan ala ye jɔyɔrɔba di musow ma koyi ala ye muso bonya ka karama ka jɔyɔrɔ ɲuman di an ma nka an ka jɔyɔrɔ ninnu est ce que cɛ ninnu bɛ k'a dɔn an ye wa sirani ɲɔgɔn u t'a dɔn an ye an jɔyɔrɔ in bɛ ka dɔn wa a tɛ ka dɔn jango singalo in kɔnɔna na sanjikɔrɔ wɔsi an b'a kɛ ala ka baraji de ka ɲi dɔrɔn amina arabi ayiwa muso ayiwa sira ko tɛ dɛ ko ala ka baraji di an ma ka barika don an denw na ayiwa ka musow jɔyɔrɔ fɔ an ɲɛna silamɛya kɔnɔna na jango singalo kɔnɔna na o la malimatu dɔw b'an bolo yan nɔ an n'olu bɛna baro k'a kan o malimatu fɔlɔ ale ye ayisata njayi ale tɛ mɔgɔ kura ye renouveau kan jango bigo dɔ kɛnɛ kan ayisata njayi an b'a fɔ ɲɛna k'i bisimila ayiwa ayisata kɔfɛ ale kɛrɛfɛ madame diko ɲabula danbele ɲabula i danbele an n'a fana bɛna kuma kosɛbɛ a fana ye chercheur ye mɔgɔ kalannen don muso jɔyɔrɔ a bɛ caman dɔn a la an n'a bɛna masala muso jɔyɔrɔ kan silamɛya kɔnɔna na jango singalo kɔnɔna na ayiwa aw bisimila ne ka malimatu singalo ça va a bɛ ka taga dɔɔnin dɔɔnin ayiwa tarawelelakaw ni danbelelakaw bɛ yan ji tɛ min yan dɛ ne ɲɛ bɛ danbelemuso la a bɛ k'a ɲɛ jɔ boisson dun na olu bɛ dɔ k'u den kɛrɛfɛ nin tɛ min nin fɛ yan bi d'accord malimatu ayisata silamɛya yɛrɛ la muso jɔyɔrɔ ye mun de ye jango singalo kɔnɔna na أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم an bɛ renouveau baarakɛla bɛɛ fo fɔlɔ an kelen ko ka ala fo ka sɔli muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ an bɛ an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo i ye ɲininkali min posé na n'o ye muso jɔyɔrɔ sunkalo kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ni muso yɛrɛ tɛ yen sunkalo tɛ nɔgɔya ni muso tɛ yen sunkalo tɛ nɔgɔya cogo di muso ye jɔdaba ye ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ nka sunkalo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni cɛ min bilala k'e ka wuli k'i yɛrɛ ka suguri dilan don o don i laban bɛ suguri dun 6 heures walima i bɛ sunjalan dun jɔdaba bɛ muso la sunkalo kɔnɔna na o jɔda fɔlɔfɔlɔ ye muso yɛrɛ de b'a yɛrɛ koron ka bɛn sunkalo ma baarakɛla don sokɔnɔsigibaga don a b'a ka kow planifier sunkalo kɔnɔ silamɛmuso ɲuman bɛɛ b'a ka ɲɛnamaya planifier sunkalo kɔnɔ ne k'an ka heure joli sunɔgɔ n k'an ka heure joli kɛ alabato la n k'an ka heure joli kɛ n ka sokɔnɔna labɛnni na n k'an ka heure joli kɛ pour que n ka sundenw gɛlɛ kana ci ka sɔrɔ u ka suntigɛ ma labɛn o tɛ se ka kɛ fo muso k'a yɛrɛ programmer a k'a yɛrɛ planifier donc o b'a yira an na k'a fɔ silamɛmuso jɔdaba de bɛ ale la wa barajiba de bɛ ale bolo sunkalo kɔnɔ n'a sera ko kɛcogo la ko kɛcogo ɲuman fɔlɔ ye jumɛn ye muso k'a dɔn k'a fɔ k'ale bɛna baara min kɛ yɛrɛ yira tɛ fɔlɔ sabula ala mago tɛ yɛrɛ yiranci la n'i ka baara kɛ k'i y'a kɛ mɔgɔw k'a ye alikiyama jɔ don ala baara ɲuman don dɛ ala b'a fɔ i y'a kɛ ko karisa kun k'a ye karisa k'a ye karisa k'a fɔ karisa k'a fɔ olu y'a fɔ donc olu taara n'i ka baraji o y'o baraji bannen pewu nka ne bɛ ka min kɛ n bɛ k'a kɛ ala de kama sabula ala de ko ale ka kalo in ye kaloba ye a ko ale ala ye kuranɛ jigin nin kalo in kɔnɔ n'i y'a faamuya k'a kɛ kanda ye mais jɔnni ye parce que ni kuma nana tuma la a bɛ k'anw silamɛw kɔnɔ k'anw dɔrɔn ta don anw dɔrɔn ta tɛ dɛ a b'a fɔ hudan linnasi sunkalo kalo nana ka kuranɛ jigin a kɔnɔ k'a kɛ kanda ye bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ min bɛ diinɛ kɔnɔ min tɛ diinɛ kɔnɔ min sɔnnen don kuranɛ ye min ma sɔn kuranɛ ye bɛɛ b'i ka i ka tiɲɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ donc a kɛra kanda ye bɛɛ lajɛlen ye mais sun o bɛ ɲɛsin jɔn de ma directement parce que ala ka tɔgɔ wele cogo bɛ yen souvent a b'a fɔ ya ayuhalezina amanu aw mɔgɔ minnu limaniyara donc yan sun bɛ don limaniya babu de kɔnɔ n'i ma limaniya dɔrɔn i tɛ se ka sun min e bɛ se k'a fɔ k'i sunnen don i kelen de b'i ka biro kɔnɔ i bɛ se k'i ka teni wuli k'a min i bɛ se k'i ka boisson ta k'a min jɔn bɛ se k'a dɔn mɔgɔ si ni ala yɛrɛ tɛ donc sun gulonnen bɛ limaniya de la o limaniya in kɛko ɲuman f'o ka sɔrɔ muso fɛ muso k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ ka sun in kɛ ala kama kelen a limaniyalen don fana k'a fɔ ko baraji b'a la parce que kira ka hadisa b'o de yira a ko ni mɔgɔ min ye sunkalo don limaniya kama ani baraji ɲini kama ala fɛ k'i jurumu tɛmɛnen bɛɛ bɛ yafa
Allahu akbar. Donc an b'a hakili to nin yɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko jɔdaba de bɛ anw na surtout Mali sunkalo bɛ na kɛ tilema ŋaɲaŋaɲa la ɲina bɛɛ b'a dɔn a ma nɔgɔ à partir de 7 heures dɔrɔn o b'a sɔrɔ minnu bɛ tɔrisow kɔnɔ sigiyɔrɔ tɛ yen tugun donc i b'o funteni na i bɛ tila ka taa gabugu sisi la i bɛ taa sugu la i bɛ taa nan san i bɛ fininɔgɔw ko ni baarakɛla don i bɛ taa baara kɛ ka tila ka segin hali n'i b'i tɔgɔla voiture de kɔnɔ i bɛ boli min kɔni kɛ gidɔrɔn kan i b'o chaleur sentir donc i bɛ segin ka t'o la i b'o fɛn bɛɛ kɛ pour que o kana tila i la kɛ a fɔ ko n y'a kɛ ala kama o b'a ku i fɛ o b'a ku i fɛ donc i bɛ barajiba sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan lahara fana i bɛ se ka barajiba sɔrɔ donc jɔdaba de bɛ anw musolakaw la sunkalo kɔnɔ ok merci Malimatu ala k'a nɔgɔya amina yɛrɛ Ɲabula e yɛrɛ bolo sisan silamɛmuso ka comportement kan ka kɛ jumɛn de ye jango sunkalo kɔnɔna na ok ne bɛ salamu alaikum fɔ filɛli jama ye ani Renouveau jama bɛɛ lajɛlen an bɛ ala fo k'a barikada ala min ɲina sunkalo yira an kɛnɛ la an ma deli ala fɛ ala ka sunkalo caman yira an na ka baara kɛ ko ɲumanw nɔgɔya an ye ala k'an ka fɔta ni kɛtaw bɛɛ sababa ma donc ni fili min bɔra kuma kɔnɔna la o kɔrɔ ko ne yɛrɛ de ka kuma ma nɔgɔ n ma quoi d'accord ayi an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ inchallah donc en tant que muso min bɛ baara la parce que muso ala yɛrɛ de y'a jɔyɔrɔba di muso ma i jɔyɔrɔ ka bon du yɛrɛ ye muso de ye ni muso tɛ du kɔnɔna la a weleli ma nɔgɔn ko du ko bɛɛ gulonnen don muso de la n'i tɛ furumuso ye i b'a sɔrɔ i ye denba ye ou bien i ye sœur ye quelle qu'en soit la situation muso kɔni jɔyɔrɔ b'i la kuma bɛɛ donc faut k'an ka bila an kunna ala kelen bɛ k'o bonya k'an ye an ka jija cɛsiri de ye musoya ye a ma nɔgɔn mais n'i ma gɛlɛya fɛnɛ kɛ i tɛ se k'a fɔ ko jɔba b'i la quoi donc nin sunkalo in kɔni kɔnɔna la muso jɔyɔrɔ ka bon kalo ye kalo 12 ye ka sunkalo kɛ kalo 1 barika de bɛ sunkalo in kɔnɔna la donc a b'an kunna ni baraji bɛ ko o ko la o tɛna kɛ ko nɔgɔ ye donc cɛsiri de don programmation de fɛnɛ b'a la an b'an programmer ka bɛn a ma ni muso minnu bɛ taa baarakɛyɔrɔ la u b'a essayer k'u programmer ka bɛn sunkalo in ko ma i b'i programmer cogo di a bɛ dépend mɔgɔw ka sɔrɔ tɛ kelen ni sɔrɔ b'i bolo i b'a essayer k'i ka naw san ka caya i b'a essayer ka i ka naw bɛɛ préparer comme an yɛrɛ muso caman bɛ yen n'o sɔrɔ mɔgɔ b'an bolo mun b'an dɛmɛ du kɔnɔna la hali ni bɛ baarakɛyɔrɔ la i bɛ se ka conseils di muso cɛkɔrɔmɔgɔw ma a b'a essayer ka ninnu préparer yanni n ka na n'i nana so i b'i jija i b'i occuper ka denmisɛnninw la i b'i occuper ka foyer la min ye suntigɛ ko préparation ye et tout ni sunkalo surafana ni fɛnw mana dun fɛnɛ k'a essayer k'i ka suguriko fɛnɛ préparer a ma nɔgɔn surtout ni denbatigiya fɛnɛ b'a senkɔrɔ a ma nɔgɔn donc muso kan k'i cɛsiri ka courage ta k'a bila i kunna n'i ye nin ko in kɛ c'est pas pour zéro baraji b'a la i b'a nafa sɔrɔ yan nɔ i b'a nafa sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ en plus de ça denmisɛnninw fɛnɛ ɲɛjɔyɔrɔ ye muso ye pour que ka se ka convivialité nati du kɔnɔna la il faut k'an k'a yira k'a fɔ an yɛrɛ bɛ nin ko in kɛ avec plaisir kana lassitude yira k'a fɔ ko i sɛgɛnnen don ou bien k'i bɛ décourager et tout donc ne kɔni fɛ o cogoya de don quoi n'o tɛ a ma nɔgɔn dɛ baarakɛmusoya ni sokɔnɔmusoya surtout sunkalo kɔnɔ sunkalo baara ka ca a ma nɔgɔn comme sunkalo yɛrɛ kalo 1 i bɛ programme ka bɛn a ma ala yɛrɛ de b'a nɔgɔya ne kɔni fɛ doni min don i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ a bɛ nɔgɔya i bolo quoi n'a sɔrɔ n'i tun b'a kɛ kalo wɛrɛ la je pense que ce sera plus difficile mais sunkalo il y a quelque chose de spécial dans le mois de Ramadan mais est ce que baarayɔrɔ mɔgɔw bɛ i n'a fɔ ka aw jigini ɛriw falen sunkalo kɔnɔna la Mali la kɔni chance bɛ muso caman bolo yan nɔ parce que baarayɔrɔ caman b'i programme ka bɛn sunkalo ma i b'a sɔrɔ baara caman bɛ jigin midi sunkalo kɔnɔna la donc a b'u kelen bɛ ka nɔgɔya an bolo quoi moi je me dis que Mali la yan kɔni chance don yan donc an ka foli bɛ autorité o yɔrɔ la ka question lasegin ka na Malimatu la Malimatu silamɛmuso ɲuman ka comportement kan ka kɛ mun de ye sunkalo kɔnɔna na ayiwa alhamdulillah an bɛ ala deli halisa ala k'an ni sababa bɛn silamɛmuso ɲuman i b'a bila i kunna fɔlɔ k'a fɔ ko sunkalo min dira e ma e kelen ta tɛ ala b'a fɔ an ye ko diinɛ dɔw kɔnna anw ye n'o y'an balima kerecɛnw ye je crois que olu fana ka sun bɛ yen sisan olu fana bɛ k'u ka sun don nin wagati kɔnɔ hali n'an ka sun kɛcogow tɛ kelen ye ala ko sun wajibiyara minnu kan komi a wajibiyara mɔgɔw kan ka kɔn anw ye
a bɛ sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ minnu limaniyara a ye sun don. D'accord, mais an muso an kan ka kɛ cogo an kɛ cogo sunkalo in kɔnɔna na. Donc o sun donni cogoyaw kɔnɔna na an kan ka comportement fɔlɔ min kɛ o ye k'an yɔrɔma janya dimi na. Dimi na o. Mais maman tu dimi bɛ se ka contrôler ya. Kuma la dimi ko bɛ na kɛ. An yɔrɔma janya dimi na parce que kalo min don a fɔra ko n'a jɔra dɔrɔn ko aljinɛ bɛ dayɛlɛ ala ka nɛɛmaw bɛ dayɛlɛ janɛmɛ bɛ datugu setanɛ bɛ don jɔlɔkɔ la donc fɛn min dun ka teli ka anw se setanɛ ma o ye dimi de ye donc k'an ka lajɛ fɔlɔ dimi an k'o bila kɛrɛfɛ n'an ye dimi bila kɛrɛfɛ n y'a fɔ cogo min na an ka baaraw sigi cogo ɲɔgɔn kan an k'o de jateminɛ an bɛ min ye mali kɔnɔ yan en général sunkalo bɛ don ka bɔ muso caman tɛ nafaba sɔrɔ alabato ta fan fɛ i bɛ taa sɔrɔ an ka occupation fanba o ye an bɛna taabolo min labɛn suntigɛ jini bere ɲamaku sɛfan jira yan fɛ nin kɛ yan fɛ donc tile journée n'an b'o bɛɛ kɛ yɛlɛma yɛlɛma la mɔgɔw kɔnɔ bɛ se ka fa cogo min na c'est vrai an kan ka dumuni kɛ sunkalo kɔnɔ mais an kan k'an kɔlɔsi fana an bɛna mun dumuni sugu don an ka denbaya kɔnɔ parce que kira ko ama sallallahu alaihi wasallam ko sumu tasihu a ye sun aw bɛ kɛnɛya mais e kɔnɔbara tɛ fɛn min ta 24 heures kɔnɔ ne taar'o ta 6 heures kɔnɔ kɛnɛya bɛ yen. Ah bon, sisan cɛw de fana t'a wariw di yan. Donc sisan muso kan k'i kɔlɔsi ale k'a ka journée labɛn o journée labɛntɔ la a ka dimi bila fɔlɔ a k'i jija baara ninnu ka kɛ wagati dɔ kɔnɔ wagati wɛrɛ a ka alabato fana kɛ. Alabato in n'a fɔ cogo di ta? Alabato in sisan par exemple i sigilen i bɛ se k'a fɔ subhanallah i bɛ se k'a fɔ alhamdulillah i bɛ se k'a fɔ la ilaha illallah i bɛ se k'a fɔ allahu akbar i b'o caman kɛ presque sunkalo ye bonisi de ye i b'a dɔn sisan ni malitel ni orange bɛ bonisi la an b'a kɛ cogo di. Min ta ka ca an bɛ taa yen. bɛɛ bɛ boli ka taa crédit dɔ san parce que a bɛ bonisi de jigin kunna donc sunkalo fana ye silamɛw ka bonisi de ye i bɛ baara o baara k'a kɔnɔ ɲuman na i bɛ taa sɔrɔ a bɛ doubler ka doubler ka doubler i tɛ se ka dan don a la quoi ka bɔ 1 na ka taa 7 la ka taa 70 la ka taa 170 la o bɛ dépend i ŋaniya la donc i b'o kɛ au même temps i bɛ hakili to a la k'a fɔ alabato ninnu fana kɔfɛ denbaya fana ka hakɛ dɔ bɛ yen n'o y'u ka dumuni ye nka dumuni ninnu i b'a kɛ variétéw ye qualité ni quantité la parce que min laɲininen don sun kɔnɔna na f'an k'o fɔ maliyɛnw ye presque anw ka sunkalo kɛra gɛlɛya kalo ye vraiment anw ka sunkalo kɛra gɛlɛya kalo ye sunkalo mana gɛlɛya kama d'accord sunkalo nana de an ka poches bɛ se ka fa cogoya min na parce que an bɛ dɔ bɔ dumuni na sunkalo nana de an furuw bɛ se ka lafiya cogo min na parce que furu sɛgɛnna sunkalo nana de an jolisiraw bɛ se ka dégraisser cogo min na parce que graisse cayara la mais n'a fɔra ko sunkalo kelenw na an b'o graisse kelenw n'o fɛn kelenw ta ka da an yɛrɛ kunna vraiment a bɛ komi an bɛ ka sun don ko wɛrɛ kama min tɛ sun ka laɲini. D'accord ala ka nimaniya di. Balimamuso e ko ko an kan k'an profiter bonisi ko fan fɛ parce que sunkalo la barajiw bɛ doubler mais e k'i occuper denmisɛnninw na k'i occuper suntigɛ ni suguri la i tila k'a fɔ tuguni k'i bɛ wurudili ni fɛnw kɛ est ce que ni ala ma jigin la dukɔnɔmɔgɔw tɛna jigin la. n bɛ k'o de fɔ a bɛ dépend e yɛrɛ bɛ i ka fɛn planifier ou bien i b'i programmer cogoya min na n bɛ k'o de f'i ye o sunkalo kabiri kuma daminɛ ne y'o de fɔ n ko sunkalo tɛ taa programmation kɔ e yɛrɛ de b'i programmer k'i planifier parce que sunkalo ye kalo kelen de kalo 12 kɔnɔ ale kelen de taara i diyaɲɛ ko bɛɛ bɛ kɛ san bɛɛ kɔnɔ i bɛ san bɛɛ kɛ i bɛ dumuni kɛ i bɛ ji min i bɛ sunɔgɔ cogo min ka di ye i bɛ wuli cogo min ka di ye mais ale kalo kelen dira k'i ka se ka sufɛla seli kɛ dugu mana jɛ i ka se ka i b'i ka baaraw la wagati min i b'i ta kɛ ala ko suma ye comportement wɛrɛw bɛ yen nɔ an bɛ se k'o kɛ ka dɔ bɔ an jurumu na n'o ye mɔgɔkɔrɔfɔ ye presque ni sisan tɛ musomisɛnninw ka sunkalo
baraji bɛɛ kun bɛ ban n'u ye su min don kunun bi sɔgɔmada in na b'o baraji bɛɛ ban parce que an bɛ sigi mɔgɔ kɔrɔfɔ ni mɔgɔ sogo ɲimi na d'accord o ko ninnu kan ka dabila donc an yɛrɛ b'an programme cogoya min na an bɛ se k'an ka baaraw bɛɛ kɛ ka tila k'an ka alabatow kɛ ala k'a nɔgɔya ala k'a faamuya ok ɲabula sɔngɔnɔ baaraw bɛ caya sunkalo kɔnɔna na est ce que baara ninnu ye diyagoya de silamɛya la sunkalo muso ka baara minnu bɛ kɛ diyagoya tɛ muso bolo diyagoya malimatu yɛrɛ bɛ yan malimatu est ce que diyagoya don ɲabula bɛɛ bɛ se ka dɔɔni fɔ a la o tɛ malimatu ye mais silamɛya la ne kɔni fɛ n ye dɔnniya fitinin min bɛ na muso ta tɛ diyagoya ye mais mérite ka bon kosɛbɛ muso bolo i bɛ baara minnu kɛ a baraji de ka ca donc an bɛ baara caman kɛ a b'a to a bɛ an ni an sigiɲɔgɔnw tinu ɲɔgɔn na an sigiɲɔgɔn ye jumɛn a bɛ dépend an n'an bɛ duba kɔnɔna la an burannakaw bɛ yen nɔ o sɔrɔ nimɔgɔninw bɛ yen nɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ bɛɛ ɲɛ jɔlen don i la i ka charge bɛ bonya kosɛbɛ mais i b'a kɛ k'a bila i kunna ko baraji b'a la n bɛna sara caman sɔrɔ nin na i bɛ profiter o wagati la ka ko caman k'a kɔnɔna la denmisɛnninw bɛ yen nɔ i cɛ bɛ yen nɔ a b'i ni cɛ suruɲana kosɛbɛ parce que cɛ dɔw yɛrɛ bɛ n'u ɲɛ b'u muso la u bɛ va et vient u bɛ ka baara k'u ye tout o ka di cɛ caman ye donc i b'a i cɛ siri a wagati ka baaraba kɛ baaraba ye jumɛn ka essayer ka menu diversifier ka essayer ka na ni mets kuraw ye dumuni kuraw ye suguri la suntigɛ la surafana la et tout donc o ka di kɔkɛ yɛrɛ bɛ a ɲɛ ni basi tobi ni fɛnw na a bɛ yɛlɛma mun kɛ ye madame bɛ baara la bi sa sunkalo la n'a ka di muso ye n'i bɛ tobili kɛ n'a ka di i b'a to i fanga tɛ mais n'i y'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ ala yɔrɔ kelen a bɛ kɛ sababu ye reconnaissance fana bɛ na ok sira a ko i n'a fɔ fɛnɛ ko kɔkɛ ka to k'an ye démarche la kɔkɛ ninnu ka to k'anw ye sɛgɛn la o dɔrɔn de ka d'u ye sira i ta de ka yala la an ka kɔkɛw to sunkalo la sunkalo ye bɛn kalo ni hinɛ kalo de an ni kɔkɛw hinɛ bɛ ka don ɲɔgɔn na i ta de ka yala la i ye mun d'a ma an tagara yala la an ye mɔgɔ caman ɲininka muso caman k'a dɔn n'u yɛrɛ b'a dɔn jɔyɔrɔ bɛ olu la sunkalo in kɔnɔna la parce que c'est très très important donc o ja dɔw bɛ an bolo an ka jɛ an k'olu lajɛ an ka segin muso jɔyɔrɔ sinsinyɔrɔ sunkalo la i k'i yɛrɛ sutura ka seli ɛriw n'i bɛ seliji ta ni den kelen b'i bolo i b'o wele karisa e selila n'a ma seliji tɛ i ka seli ne yɛrɛ selila o filanan ka mɔgɔw bɛ sun na jama dahirimɛ b'e de bolo k'a fɔ n sunnen don k'a kɛ dimi-dimi ne gada la n'i ye minɛ min ta i b'o lafili n'i ye mɔni tobi i bɛ kɔgɔ gaw la n'i ye min tobi i bɛ kɔgɔ gaw la n ka sira t'a la n yɛrɛ sunnen don donc ni sun tigɛra ni mɔgɔ ma se k'a dun i bɛ jurumu sɔrɔ muso kan k'i cɛ siri sunkalo la i sunna i ma so duden kana jigiyɔrɔ sɔrɔ i la wala muso jɔyɔrɔ ka bon sunkalo la baraji yɛrɛ b'a la hali ka da i bɛ suntigɛ min dilan i bɛ sun na o bɛ dɔ fara baraji kan i bɛ suntigɛ dilan ka di mɔgɔw ma e yɛrɛ bɛ sun na tuguni i t'a dun i t'a nɛnɛ fo n'i y'a nɛnɛ ka tila k'a tu i t'a kunu a baraji ka bon kojugu n'i ye fɛn o fɛn kɛ sunkalo kɔnɔ ni baraji ye tan ye dɔ bɛ fara kan o tan kan muso jɔyɔrɔ ye min ye sunkalo kɔnɔ an bɛ tobili kɛ an b'an denw ladon an b'an mɔdenw ladon o ye jɔyɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ ye n'i tɛ se tobili la n'i tɛ se sunkalo baara la i tɛ se sun na tɔ i ka musoya jɛ jɔyɔrɔ min bɛ muso la sunkalo kɔnɔ o ye cɛladon ka suntigɛ labɛn ka bɛn sun ma k'i cɛ ka besoin kɛ ka bɛn suntigɛ ma jiri welela n bɛ taa pajiri seli jumadonya la n bɛna kalanso la araba n bɛna kalanso la alamisa n bɛna kalanso la ka sun kalo don k'a seli ka sun don k'a sun a banna banna dɛ mais malibatu bɛ yan nɔ a ye kuma min fɔ parce que a bɛ se ka kɛ min c'est ça ye yɔrɔ est ce que sunkalo kɔnɔ muso man kan ka to k'o dɔrɔn de kɛ ka taa misiri la k'i seli mais est ce que i n'a fɔ tanti bɔra k'a fɔ cogo min ko muso ka baara tɛ diyagoya ye diinɛ kɔnɔna la aw hakilina ye jumɛn silamɛya la furu ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ye kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ale tun b'a musow dɛmɛ u ka sokɔnɔ baaraw la kira tun b'a musow dɛmɛ sokɔnɔ baara la c'est vrai cɛ ye fangatigi ye a fana bɛ taa baara min kɛ a bɛ sɛgɛn
komi rôle changera sisan donc an bɛ se ka kow dada ɲɔgɔn kɔrɔ dɔɔni cɛ fana bɛ taa wari ɲini a bɛ sɛgɛn komi bi alhamdulillah an musolakaw fana caman bɛ taa ɲinini na donc ni ala y'a kɛ an seginna ka na normalement an kan ka o ye normalement yɛrɛ an tɛ silamɛya tɔgɔ fɔ la normalement an b'an bolo di ɲɔgɔn ma de baara nin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc ni cɛw bɛ se ka an dɛmɛ sokɔnɔ baara cɛw bɛ se k'aw dɛmɛ baara minnu na n'a tɛ kɛ kumasuli ye cɛ ma parce que i b'a dɔn diinɛ bɛ yen société fana bɛ yen an ka laadaw olu tɛ sɔn cɛ k'a fɔ k'a bɛ baara kɛ muso ye a bɛ fɔ k'i kɛra cɛlanpɛrɛnni ye a bɛ fɔ k'i kɛra muso ka tafekun muso y'i siri a ka tafekun na alors que kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam silamɛya kɔnɔ ale y'a musow dɛmɛ baara caman na wa an bɛ karamɔgɔba caman fana dɔn an bɛ dɔnnibagabaw caman fana dɔn minnu tɛ sɔn u muso ka baara gɛlɛnw kɛ diɲɛ na ni kalandenw bɛ kalanden b'a kɛ ni kalanden tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ caman kɛ dugu la mais mɔgɔw t'a ye a dɔw yɛrɛ fana b'a kɛ kɛnɛ kan mais nin n'a ɲɔgɔnna na pour que ka ko diya ɲɔgɔn na ka sigi nɔgɔya parce que i b'a ye musokɔrɔba dɔ kuma na o ko mɔgɔw bɛ dimi ka galamaw fili yan fɛ o b'a sɔrɔ i ni sɛgɛnna sɛgɛn sugu ka ca sokɔnɔna sɛgɛn bɛ yen denw ka sɛgɛn bɛ yen buraw ka sɛgɛn bɛ yen sɛgɛn mana dada ɲɔgɔn kan dɔrɔn bunahadamaden hakili a tɛ se ka stabiliser tuguni o gɛlɛya bɛ don i kan kojugu est ce que kuma la dimi in fana tɛ bɛna ni min fana ne fana bolo wa kuma dɔ la e bɛ wuli fajiri ka suguri tobi minnu tɛ sun ko olu ka daraka tobi i bɛ sokɔnɔ baaraw la dukɔnɔmɔgɔw tɛ k'a ja i la ni retard nana dɔrɔn cɛ yɛrɛ bɛ wuli k'a pɛrɛn-pɛrɛn i kunna dusukun fana kuma dɔ la i bɛ sɛgɛn i bɛ tɔɔrɔ est ce que dimi in tɛna o waati la o fana na ne b'o de fɔ parce que i b'a sɔrɔ suntigɛ wagatiw mana se o b'a sɔrɔ bɛɛ sɛgɛnna kɔngɔ dun bɛ bɛɛ la bɛɛ ni degunnen don donc o wagati la mɔgɔw kan ka kow jateminɛ ɲɔgɔn bolo pour que sɛgɛn kana na mais n balimamuso y'a fɔ cogo min na muso ka baara k'a kɛ ko diyagoya ni fin de don silamɛya kɔnɔ ayi bɛnkanw de don société sigicogo la anw tɛ se k'a wuli mais ni cɛ ni muso y'i bolo di ɲɔgɔn ma surtout sunkalo in kɔnɔ o de bɛ kow nɔgɔya cɛ bɛ se ka mini min kɛ o b'o kɛ muso fana bɛ se ka mini min kɛ o b'o kɛ au même temps famille tɔ la membre minnu bɛ yen nɔ i b'a dɔn anw ka Mali la yan nɔ an tɛ ɲɔgɔn responsabiliser quoi k'a fɔ karisa e ka baara ye nin ye e ka baara non 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 i bɛ taa sɔrɔ ni muso min furula ka na fo an b'a fɔ k'an ka jɔnmusonin donc baara bɛɛ bɛ ta ka firi o kelen kunna nimɔgɔmusow sigilen bɛ nimɔgɔkɛw sigilen bɛ minnu bɛ se ka baara kɛ bɛɛ sigilen don k'i ɲɛ jɔ a kelen na donc a ma nɔgɔn alors que n'a ye fɛn dɔ di dɔ ma e ye nimɔgɔmuso ye e bɛ se ka mɔni tobi e fana ye nimɔgɔmuso ye e ka kangaliba dilan e fana ye nimɔgɔmuso ye e ka nin kɛ donc baara tɔ i b'a ye aw bɛ ɲɔgɔn minɛ quoi mais n'a tora ko a bɛɛ b'ale kelen kunna baara tɛ kɛ ka ɲɛ ça c'est un de deux i bɛ taa sɔrɔ sunkalo bɛ ban tuma min na aw bɛɛ da tigɛlen don ɲɔgɔn na sunkalo dun ma dabɔ o kama a dabɔra de k'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɔn an ka ɲɔgɔn hinɛ minɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma a dɔ la ala fana bɛ yafa an ma sunkalo dabɔra o de kama dɔ fɔ ka fara balimatu ta kan min wa an balimakɛ dɔw bɛ yen nɔ olu ka dimi n'u ka dusubaya tɛ daminɛ fo sunkalo wa sun tigɛ wagati ni mana se ka ban e ferekelen don kuma min na boli ni fɛn na dɛ o de bɛ k'olu dimi kuma ye e kɔrɔ sɔni pɛrɛn bɛ kɛ yan fɛ taa gilasi san yan fɛ taa nin kɛ yan fɛ taa nin kɛ i komi i nana a kama diyagoya de la quoi an mana a kama diyagoya la quoi an bɛ k'a kɛ de ka baraji de ɲini n'o tɛ diyagoya tɛ sisan aw bɛ segin ne ka kuma in ma quoi parce que anw de ye musow ye anw de bɛ famille kow ɲɛma ne bɛ fɛ an balimakɛw poche ka lafiya quoi parce que ala ko an ma ko kulu washrabu wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin a ye dumuni kɛ a ka ji min mais a kana dantɛmɛ kɛ a kana tiɲɛni kɛ ala tɛ tiɲɛni kɛla fɛ mais bɛɛ b'a dɔn Bamakɔ yan nɔ tiɲɛni min bɛ kɛ sunkalo kɔnɔ a bɛ fɛn bɛɛ dépasser wa généralement kɛ a cɛ ninnu de b'a ko ninnu nege minɛ quoi a cɛ b'i to baarayɔrɔ la k'i wele ko e kun ye nin de labɛn yan o to ye nin fɛnɛ kɛ o y'a sɔrɔ kɔngɔtɔ don fɛn bɛɛ nege b'a minɛ a dun bɛɛ tɛ se ka dun aw de b'a lajɛ sisan muso bɛɛ b'a dɔn i cɛ bɛ fɛn min fɛ a bɛ min fɛ don min na e k'o dɔrɔn préparer a kana kɛ dantɛmɛ ye et puis encore an ka préparation kɔnɔna na an ka hakili to an ka famille ka santé la d'accord parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ sisan a ma se an k'o fɔ ɲɔgɔn ye fɔlɔ an ka denmisɛnninya wagati ni tension tun bɛ mɔgɔ min na ko karisa tɛ kɔgɔ dun dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ waribatigi don karisa tɛ sukaro dun dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ waribatigi don an tun b'a fɔ nin bana fila ma ko faama bana mais pourquoi a bɛ bɛɛ minɛ bi d'accord sisan Malimatu ka aw ɲininka Ɲabula
sisan ni muso min a baara k'a sɛgɛnna a ma se ka wuli ka hali suguri dilan o don mɔgɔ ma se ka sun walima sun kɛra sun jalan ye est ce que jurumu b'o muso sugu kan a dun ma se de ka wuli ayiwa yan an bɛ kuma dɔ dun a bɛ fɔ ko innamal a'malu binniyati baaraw bɛ na ni ŋaniya ye n'a ma ŋaniya jugu siri k'a fɔ n'Ala sɔnna ma aw bɛɛ bɛ sunjalan don sini aw ma ɲi kuma dɔw la dɛ aw bɛɛ bɛ sunjalan don sini n'o t'a la fo Ala yɛrɛ de ye sunɔgɔ d'a kan a ma se ka wuli jurumu foyi t'a kan jurumu foyi den kelen t'a kan suguri dilan in ce n'est pas k'a fɔ ko diyagoya de don anw ka laadaw de don dɔrɔn an b'a kɛ sinon pays dɔw la i bɛ taa sɔrɔ cɛ de bɛ taa muso la kun ko wuli ka na suguri sigira mais anw fɛ yan nɔ i bɛ wuli depuis 3 heures i bɛ daga sigi i bɛ tila tobili la i bɛ du bɛɛ lakunu n'i ma min lakunu o bɛ k'a dama problème y'i bolo donc o si kun tɛ quoi ni muso ka ŋaniya tɛ k'a fɔ ne yɛrɛ de bɛ n cɛlakaw si kɔngɔ la sini o ŋaniya t'a kɔnɔ fiyewu donc a ka sun ka ɲi minnu ye sunjalan fana don o don ta kɛra latigɛ ye olu ka Ala minɛ sisan Ɲabula ni sunkalo bɛna se a laban yɔrɔ ma tile 10 seli e b'a kɛ yan bon ne tɛ taa jɔjan seliyɔrɔ la awɔ parce que comme a bɛ fɔ cogo min na muso yɛrɛ ka sokɔnɔ seli baraji de ka bon i b'i jija tile 10 in kɔnɔna la n'i bɛ se ka wagati dɔ kɛrɛnkɛrɛn ni denmisɛnninw dara wagati min na i bɛ se ka wuli k'i ka seli kɛ ka bɛn sugurudu wagati ma ka bɔ ka taa misiri la an tun b'a kɛ wagati minnu na an ma furu den t'an bolo et tout mais comme responsabilité bonyana muso ka misiri la taga a ma nɔgɔn surtout ni mɔgɔ t'i bolo ka occuper ka denmisɛnninw na i kɔ i baraji min tora ka na k'i bolo jurumu sɔrɔ ye d'accord min ye question min kun ye mun fɔ Malimatu ɲɛna sisan nɔ a delila ka e sɔrɔ ko e ma se ka wuli ka suguri dilan bon personnellement ne yɛrɛ filɛ nin ye ne ka suguri ko k'a fɔ ko ne ma se ka wuli ka suguri ko ɲɛnabɔ hakili t'a la mais ne yɛrɛ ka chance kɛra mun ye ne ni n cɛ tɛ vi ɲɔgɔn kan ale bɛ kɛ yan nɔ a bɛ to ka na a bɛ taa o tɛ chance ye dɛ ayi mun na suguri chance tɛ mun na parce que a bɛ se ka kɛ baraji yɔrɔ la yɔrɔnin bɛ f'i kɔ i t'o sɔrɔ mais a dɔw bɛ yen cɛ dɔw fana bɛ yen n'u bɛ yan ko man gɛlɛn u b'a fɔ ne ka suguri ko man gɛlɛn i b'a se k'a bɛɛ préparer k'a bila ne ɲɛ ni dugu jɛra ne yɛrɛ bɛ wuli ka n ka termosiw ni fɛnw bɛ yen nɔ ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ sɛri cɛ dɔw b'o nɔgɔya i bolo mais an bɛ wagati min na sisan nɔ avec la nouvelle technologie a bɛ ne kunna yɛrɛ réveil bɛ yen nɔ déjà bɛɛ bɛ ka téléphone bila réveil la ma se bɛɛ k'i sigi ka mɔgɔ kelen ma kɔnɔ quoi k'a bɛ wuli ko ka bɛɛ lawuli ka suguri ko jara bɔ d'accord Malimatu bɛ se ka mun fɔ musomisɛnnin minnu bɛ taga jɔjan seli na i bɛ se ka mun fɔ o kisa la ayiwa o kuma in ka gɛlɛn dɔɔni parce que i b'a dɔn jɔjan seli yɛrɛ ye sunna de ye fɔlɔ diyagoya tɛ mais an y'a fɔ cogo min na bonisi bɛ kalo in kɔnɔ mais an bɛ min remarquer misiri ninnu kɔnɔ o b'a to an b'a fɔ ko muso denmisɛnninw k'u sen bɔ kosɛbɛ barajiba de b'a la barajiba de bɛ su dɔjan seli nin na mais e taara ka kɔkɛ to so kɔnɔ a ma jɛn n'a ye est ce que i ka baraji ma dɔgɔya ne kɔkɛ yɛrɛ fana bɛ fɛ ka taga don parce que an bɛ couple dɔw ye couple dɔw bɛ taga cɛ ni muso donc ni bɛ taga couple bɛ taa problème t'a la déjà que misiriw dayɛlɛlen don bɛɛ ye mais taabolow yɛrɛ la kira ka hadisa dɔw bɛ yen a b'a fɔ an ye ko muso ka seli a ka siɲɛ kɔnɔ na o baraji ka bon a ka seli a ka ga kɔrɔ a ka seli ga kɔrɔ o baraji ka bon a ka seli dukɛnɛ na a ka seli dukɛnɛ na o baraji ka bon a ka taa misiri la mais n'i tɛ se k'i yɛrɛ laseli o an k'o fana fɔ dɛ muso caman de bɛ yen minnu tɛ se k'u yɛrɛ laseli k'u yɛrɛ laseli cogo di seli suran ko la seli suran na i bɛ se ka n'i bɛ jama fɛ souvent i ɲɛ b'i yɛlɛ i b'a seli mais an bɛ min fana remarquer misiriw kɔnɔ n'o tɛ kelen ye parce que dɔw bɛ bɔ depuis minuit olu bɛ taa dɔw tɛ tɛmɛ jɔko 2 kan an bɛ tɔ kɛ mun na sunɔgɔ la awɔ kɛ mɔgɔ bɛ an bɛ sɛgɛn o donc n'o bɛɛ b'a la kɛ diyagoya tɛ e kan i da i ka reposer i bɛ se ka sunɔgɔ k'a ta 22 heures ka se fo 2 heures du matin ma ou bien 1 heure du matin n'o sera i bɛ wuli i bɛ taa misiri la n'i ye min sɔrɔ i garisɛgɛ de mais sunɔgɔ b'e la bɛɛ b'a dɔn muso bɛ sɛgɛn cogo min na o misiri fana bɛ jigin 3 heures n'i nana i ti da parce que n'aw nana 3 heures dɔrɔn o b'a sɔrɔ sugurikow b'a la donc suguru bɛ taa ban ka bɛn 4h30 5h fajiri sera i bɛ fajiri seli ne ye muso baarakɛla i bɛ sunɔgɔ bɔ min tɛ se ka sunɔgɔ bilen donc ala dun ko k'an kana fɛn d'an yɛrɛ kan an tɛ se fɛn min na ni mɔgɔ min bɛ se k'a kɛ i b'a dɔn i bɛ temps sɔrɔ ka sunɔgɔ y a aucun problème mais n'i b'a dɔn k'a fɔ a bɛna jouer i ka santé kan k'an kana an yɛrɛ di halaki ma dɛ an kana an yɛrɛ di halaki ma donc dɔjan seli filɛ nin ye fɛn ɲumanba de don
bonus don a ka fisa mais n'i y'a dɔn k'a fɔ a bɛna jouer i ka fɛn dɔw kan i b'a essayer k'a nɔgɔya dɔɔni. muso dɔw fana bɛ yen a b'olu kunkolo kɔnɔ k'olu tɛ se ka sun yɛrɛ de ka sɔrɔ u m'a jateminɛ u m'a lajɛ foyi ne b'o olu ka kow bɛ sun kɛ ne yɛrɛ b'o la wa sun ye farida de ye sun ye farida de ye i b'a dɔn n'a fɔra farida o kɔrɔ ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka fɛn min kɛ i place la wa a tɛ bin ka bɔ i kan ni musomanin kɔni bolo donna ji la dɔrɔn karamɔgɔ hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ 12 ans de la ne musomanin kɔrɔbayara ni bolo donna ji la parce que n'i ko kɔrɔbaya san an b'a fɔ k'an ka 18 ans sɔrɔ non o ye an ka sisan convention siw ye a bɛ fɔ ko muso bɛ kɔrɔbaya à l'âge de 18 ans mais silamɛya la muso mana kalo labɔ ye dɔrɔn seli kɛr'i ma diyagoya de seli wagati 5 sun kɛr'i ma diyagoya de hali n'i bɛ 12 ans de la tant que kɔni i ka laada ye laada yera kaban i bɛ sun don mais o wagati ni laada wagati une semaine don wa tile 3 don combien de jours o bɛ bin ka bɔ i kan i t'o sun sunkalo kɔnɔ mais ni sunkalo tɛmɛna i b'o sun n bɛ ka min fɔ aw ye n ye kuma daminɛ n'i y'a ye n y'a fɔ aw ɲɛna n ko sun bɛ don limaniya babu de la sun tɛ don silamɛya babu la mɔgɔ bɛ kɛ silamɛ i tɛ se ka sun don cogo si la parce que a limaniya t'i la i ka silamɛya ma dafa parce que i ye silamɛya dɔ sen dɔ kari mais i tɛ se ka sun fana ni limaniya t'i la bɛɛ b'a dɔn sisan an bɛ degré min na Bamakɔ peut-être bi an bɛ 40-41 na k'a fɔ k'e ka ji min depuis 4 heures du matin i tɛ ji min tugun fo 19 heures jateminɛ kɛ a bɛ jouer buna hadamaden kan cogo min ni limaniya tɛ i tɛ se ka kɛ. i filɛ ka laada min fɔ nin sisan an lajɛbagaw ka hakɛ to muso ka laada mana na dɔw ta ye tile 4 dɔw ta ye tile 5 bon ka e to sun na sisan i tɛmɛna tile 4 fo ka taa tile 10 ni tile 15 ninnu na est-ce que i bɛ continuer ka sun wa ou bien i b'a to fo laada in ka ban parce que e t'a ban kuma dɔn o kisa bɛ cogo di. parce que laada sisan i bɛ Maliki ka sira la laada nacogo bɛ yen ni laada i ka jour ye sisan 3 jours ye presque mais 3 jours in nana se o ma tigɛ a bɛ fɔ k'i ka makɔnɔni kɛ 3 jours wɛrɛ la i bɛ 3 jours wɛrɛ fara i ka 3 jours in kan ça fait 6 jours maintenant ni 6 jours in dafara i ka koli ma tigɛ i bɛ ko i bɛ seli. i bɛ seli i bɛ sun fana. i bɛ seli i bɛ sun. d'accord donc sisan pour que k'aw latɛmɛ a tɛ an ka babu kɔnɔ mais mɔgɔ caman mago bɛ nin na quoi ni o 6 jours in fana kɛra i ka laada ye sisan kalo kura e t'i ka laada kɛ 3 jours ye i b'a kɛ 6 jours de ni 6 jours fana nana sisan 6 jours in dafara a ma tigɛ i bɛ 3 wɛrɛ fara kan a bɛ kɛ joli. 9 jours. 9 donc i tɛ 3 la bilen i tɛ 6 la i bɛ 9 de la. donc kalo kura sisan e t'a fɔ ko ne ka koli ye n'a ma tigɛ tile 3 e t'a fɔ ko ne ka koli kun ye tile 3 ye dɛ a ma tigɛ tile 6 i b'a fɔ ne ka koli tɛ tile 6 ye n'a ma tigɛ tile 9 tuguni i bɛ 3 wɛrɛ de fara kan o kalo la o ye joli tile 12 donc kalo wɛrɛ tuguni n'a sera fo tile 12 ma o koli kelen ma tigɛ i bɛ 3 wɛrɛ fara kan muso ka koli tɛ tɛmɛ min kan o ye tile 15 de n'i ye tile 15 kɔni kɛ koli la a kɛra sugu sugu ye n'a ma tigɛ i bɛ ko i bɛ seli. i bɛ seli d'accord i bɛ sun fana don. merci Njaye merci Ɲabula est-ce que sunkalo an ka parili ninnu an ka maquillage n'an ka fɛn ninnu sunkalo ka kan ka o dabila wa ou bien a tɛ foyi k'a la e bolo wa. a maquillage ni fɛn ninnu ka d'an ye est-ce que a bɛ jouer an ka parfait ni bɛ wusulan surtout sunkalo fɛ sunkalo kɔnɔna an yɛrɛ b'a jateminɛ hali ni malimatu ma kuma et tout muso caman bɛ caman bɔ o ko maquillage ni fɛn ninnu na. mais est-ce que fanga de don dɔ ka bɔ a la. bon n'i bɛ sun yɛrɛ la ko dɔw bɛ yen nɔ ani sun tɛ taa o. i n'a fɔ ko sun bɛ teliya la. bon normalement muso yɛrɛ fɛnɛ hali ni sun tɛ elle n'a pas le droit k'a fɔ k'a b'i pari ka bɔ ou bien ka parfum k'a yɛrɛ la pour que n'a bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛ ka parfum suma minɛ. La femme en islam elle n'a pas le droit de faire ça. d'accord. donc sunkalo don sunkalo tɛ je pense que a bɛɛ ye kelen de muso bolo quoi muso ka bi ba kan ka kɛ kelen de wagati bɛɛ. an kana to k'an pari an kana to ka parfum filɛ. an kana to k'an pari ka bɔ. ne kɔni tɛ malimatu bɛ malimatu de kan ka tɛgɛ ne ka kuma ninnu appuyer. sunkalo la an k'an ka kalendriw to yen ka rouge à lèvres to yen ka parfum to yen yan. ayi an kana kaleda dabila nka aw bɛ dɔ bɔ maquillage damatɛmɛ na et puis encore fini minnu bɛ attirance baw kɛ an bɛ olu fana nɔgɔya o kɔni sunkalo don sunkalo tɛ o t'a la et puis encore parfum minnu ni a bɛ aggraver mɔgɔninfin mémoire la par exemple deodorant ninnu ni fɛn ninnu mɔgɔ bɛ se k'o kɛ kasatigɛlanw de mais parfum dɔw bɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn cɔ nin ye parfum attirant de ye ni n y'a kɛ dɔrɔn a kasa bɛ dɔ sama
a ka hakɛ to kuma n'a cogo don quoi cɛ o cɛ tuguri nɔfɛ i ka parfum kasa nɔfɛ a tɛ bɔ i kɔ a bɛ dɛsɛ de donc silamɛya b'o yɔrɔ de ye muso dun ye fɛnba de ye silamɛya bolo muso ye fɛnba de ye donc o bonya kosɔn a bɛ fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen k'i kana o kɛ sinon an fɛ silamɛya yɛrɛ la normalement ni muso ka furu nafolo dira a bɛ tila 3 de kelen bɛɛ bɛ don kasadiyala de la pour que a kasa jugu kana cɛ tɔɔrɔ mais o ye i b'i ka so kɔnɔ ye i ni cɛ kelen i ni cɛ mais n'i bɛ bɔ kɛnɛ ma i bɛ dan sigi kow la pour ne pas ok d'accord merci beaucoup merci a bɛ dépend mɔgɔw la hali ni y'a ɲininkali kɛ sisan ko n'ale y'a k'a da la k'a b'a dun donc n'i b'a k'i da la e b'a kunu de e b'a to yen parce que n'i y'a jateminɛ a caman bɛ dilan ni di de ye donc di dun ye fɛn timiman de ye dumuni fana don n'a donni fana a bɛ se k'i ka sunu tiɲɛ mais n'o tɛ k'e y'a da i bɛ se k'a k'i da la a tɛ fɛn k'i la i bɛ se k'a kɛ aucun problème a b'a nɔgɔya quoi ala ka limaniyaw di an ma ala ka limaniyaw di an ma ala k'an ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ muso ala ka dususuma di aw ma ala ka barika di an ma ka a baraji di an ma k'an bɛ ka baraji ninnu kɔnɔ ne bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw ni ce aw ka lajɛli la halisa jango singalo kɔnɔna na k'a fɔ aw ye ko aw bayi a k'an bɛ sini n'ala sɔnna ma ko dɔ kɛnɛ kan merci beaucoup aw salamu alaikum Sambalanyo, dambe poisson gazima uka sambalanyo. Hidaka, dambe poisson gazima, omini kadi daka, amini kadi, wajitu mamba. Hidaka, dambe poisson gazima, omini kadi daka, amini kadi, wajitu mamba. Dambe, jidaka sumalempa, omini kadi. Dambe. Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abi soro Mali fantanan bela jelina. Oko direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Akan, Jus la Samalagno, Jus de la Samalagno, Amini Gadi. Ni be konda, ni ami be sewa, ni ami be joie, et le lien de misère de bana. Boisson d'âme, papa nana kabo barayola dame dona, oduye puru ke la kondanali, de una na kabo tolondi ala dame dona, oduye wolo de una kontale, maninga wo boisson d'âme. Basondame, Senevo, Basondame, Baba, Basondame, Bubuko, Basoli, Hena, Basondame, Maragalu, Basondame, Suragalu, Basondame, Damashilu, Kamele Damaragani, Golina, Basondame, a Conte Bay, a Orange Bay, a Besoro, Damatemendiala. Produit par Sémé Agroalimentaire. Eskay! Jitumum bala sabali bala kunumbali. Wala, Cicilba. Nam aw ye matlo baw ye. Ko sebe. Cɛ ŋunu kan do dugu kɔnɔ sisan dɛ. Komu? Ko mugutanye. Ye! Dagaba kan blanti bla. He, o kɛmɛ ka mɔgɔ min bi ala dɔrɔn de b'o dɔn. Nka Cicilbaw. Cɛ tension tɔw ni diabète tɔw ka cɛya fura ko ma nɔgɔn dɛ. Même dan ye mɛn tigila ye. Na ka taa. Mule kafo yɛrɛ filɛ nin ye. N'i ye a sun kɔrɔ. Jabɛti tɔ ni tension tɔ ka cɛya fura b'a dan ma. O tɛ taa kun fɛ. Tacogo de b'o la.
bana kana maasi kwan i kamana tuguni ala ni dagaba sababu. Aprofam, Association pour la promotion des pharmacopées du Mali. Torokorobougou, avenue Martin Luther King. Téléphone 20 28 45 93 76 44 04 38 Bamako.